Amen. Praise God. Let's give them another round of applause. Genesis and brother. Ilailahon na to ni sila, oy. So, mayong gabi sa tanan. How's everyone doing? And I believe puno kayo atong gabi, di ba? We did help a lot of young people who got into, this situation nga nasunugan sila. And we've given them clothes, and then I believe we prayed for them, and then we shared the gospel to them, and then dito mi actually ni Carlo 2 days ago, Wednesday, and nagdala mi sa mga clothes dito, and we were able to pray for them, minister to them, and then I believe the word has been planted in their hearts. So I pray nga ilailahon na to sila, miguhon na to sila, they're from STI, AXAT, and other schools. So if you are, that's the reason why we're here as a community, to reach those who are in need, those who are lost, and those who need Jesus. So gamay lang kayo akong i-share because I have to go to the airport and pick somebody up because there's an event tomorrow, what we call digital awareness. All right, so it's a digital awareness symposium or a seminar. And it is for young people like you nga ma-equip ta in our role in this digital age. Because I know, tanawa, cellphone. Tawag kasi gawin og cellphone. Di ba? Pag matas buntag, cellphone, before matulog, cellphone. Why? Because this is a digital age. And you want to be connected with your friends and nobody watch TV anymore. Because the news is on the phone. And sometimes fake news is on the phone. It's on social media, it's on TikTok. Di ba? That's why we need to be careful how to verify information and how we deal with this. Kay daghan na kaayo og information, and then daghan po kaayo og deception going in the digital world. Di ba? Kinsa may nakakuha nga na prophet dinhi, na prophet didto, na apostle dinhi, na apostle hapit na mo balik Jesus, gamay lang linog, ana, di ba? And what is our position as Christians? What are we supposed to do? Are we just gonna take this in? Are we just going to receive every time we hear information sa TikTok? So what is our stand? And how can we stand if you do not know the Word of God? How can we say, that's not true, that's lie, that's a deception because the Word of God says this? You know what? Unsay gigamit ni Jesus to fight against Satan when he was tempted in the desert while he was fasting? What did Jesus say? He did not say, thus saith. What did he say? He said, it is written. It is written. So that's why it's very important to read our Bibles in this generation as young people because it's easy for us to be deceived. Somebody will quote some verse and then we don't know the context and then we're gonna get scared and then hala. We are not anchored. So that's why I'm inviting you tomorrow to our Digital Awareness Symposium. And it is organized by our friends from Impact. Atong pakpakan Impact, Jepta, Carlo. And then we are growing. I pray that we could have you guys as part of the team to help us lead and organize. And it's going to be at Gospel House, Mission Hub, at Reverend Kim. If you know Reverend Kim Kyongso, he's our Korean pastor. And he located siya sa Mama Dings. Kasi kabalo sila Mama Dings. Union Bank, Clan Bank, Corner, Yvonne, Bayi, na dito. So I'm inviting you guys, even those who are online listening right now, I'm inviting you to our Digital Awareness Symposium tomorrow, 9 a.m. to 2 p.m. And then our speaker is John Mark, John Mark, Dapitan. John Mark po niya, June Mark, Dapitan, and he is one of friends that I could say one of the renowned speakers and leading in digital awareness because his ministry is digital ministry. And then actually pwede na gid kaayo nato nga makahimo ta og digital
outreach, digital evangelism, digital crusade, because you are an influencer, a micro-influencer. Lantawa, no, kinsa may sakto nga tao nga mulantaw ka nga nay 2,000 followers, bisag 2,000 followers, imagine na you can, if invite nimo na tanan, dili mapuno ang usa ka room nga gamay. 2,000 ka followers, mapuno na ang Masiyas, ana. Hello, if you use your platform to evangelize those who are lost, kaysa mag-post ka din na og memes nga walay kapuslanan, diba? Maingon dayon, kung makauyab lang ko, luwaan gid ta mo. Oh, grabihan ako, anak ko sa young people. Grabihan mo, nagdi ka kauyab, kay mangluwa man ka. Ano man, gamito na to. There are idle words that have been spoken out in Facebook and in TikTok, and we do not know nga those idle words will come to haunt us in Judgment Day. Grabe ra po kay ka. And we do not repent from those things. Kaya feel na to nga joke-joke na ni, lingaw-lingaw lang ni. Pero we're actually wasting time, words, imbes nga maka-influence tan para ni Jesus, gigamit na noon sa, ay, kung ako makauyab lang ko, bantay lang muna ako. Sa kuyawa, nagdi ka kauyab. Lahi man ta kay Christians naman ta, lahi man ta kay if kailatan ni Jesus, lahi naman ta dapat mo gini nang gisukwahi ta, ginag made holy, consecrated. If you know your authority and your identity in Christ, and if you use your digital platforms for His glory, layo mong maabtan. Why? Why can I say that? Because when the Lord spoke to me nga, mo share ko sa YouTube, mo wali ko sa YouTube, nag-upload ko, first pa lang na ako nga upload sa YouTube, last February, gi-invite ko sa Dubai as a speaker. First pa lang ako na-upload, lantawa. Si Lord, how He was able to arrange things for us if we obey Him. Bisag sa atong Facebook, TikTok, Instagram, nga siya ang mag-glorify. Amen? Gusto mo, ana? We'll become digital missionaries. Wow. So, I invite you again to be equipped. If na may time, 9 a.m. to 2 p.m. tomorrow, nas Jepta sa likod, nas Carlo, they know where. Just contact them, and be there. And ako siyang pick upon karon 9 p.m. sa airport. So I have little time. And there's one thing also. This coming November 22, tadadang, we are going to launch Impact. Although Impact is being launched online, Impact, Impact, sino balik-balik Impact. Kanang nai-impact ba? Di ba? Basta din ang Impact. So I'm gonna introduce it to you a little bit. It's actually called an international missions platform for aspiring artists, Christian artists and talents. And you put that all together, that's Impact. So if you have talents, if you can sing, if you can compose, if you could play an instrument, if you could do painting, spoken word, all kinds of talents and creatives, even digital arts, we want to create an impact with all of those things that is gifted to us by the Lord. And then we are going to launch that. It's November 22, that's a Saturday, here in Balay Kalapihan. And we are going to call that event ang Bagong Tingog. Pakpak! Grabe kayo, ma-force kayo, mapakpak! Bagong Tingog. It's time for us to have a new voice. And this is by the help of Ate Kat from SB, from Simbang Bisaya. And it's like Bagong Tingog because it's time for a new voice. It's time for us to rise up. Dili man ta magpabilin batanon. So, looking at you right now, sa atong pagkabatanon, I pray and I desire nga gamiton na to atong voice para sa Ginoo. Sa mga awit, sa mga tula, even sa mga pintal, sa mga drawings, sa sketches and crayons, gamit na to na para mahimaya ang Ginoo sa atong voice. Excited ba mo, ana? Because God is going to use you and launch you into different places
starting in a very small thing. It doesn't start in a very big thing because it starts with a seed. Lisot, ang kahoy nga nindot kayo, dako kayo nga mabungahon, asa gasugod sa liso. If dili ka kakita, if na kay liso, di minsan nga, you can discard the seed kay, saan man ako ng liso, di ba? Pero kung ikaw gani nga makakita ka sa potential sa liso, this seed that I will use and I will plant and that will glorify God, I know nga kani nga seed will become more and more and more. It will become fruitful, fruitful, and fruitful. If na kay usa ka liso ka mangga, itanom nimo karon. Yung mutubo na after pila ka years, mutubo na og naay mangga nga kahoy og naay mangga nga bunga. Dayon if katong mga bunga sa mangga pag yun, imo pag yung itanom. Na kay forest of mango. Look at the potential of the seed. Gumingon lang ka nga, ning ani ra man ko Lord, mao naman ni akong ma-offer nimo. Ay ngana pa imo makitaan. Pero si Lord nakakita na ana. Asa ka maabot ana nga talento, asa ka maabot ana nga gasa, asa ka maabot ana. Siya mo'y nakakita. Imagine na ngayon ko nga Lord, anong pawalihon man ko nimo YouTube, maulaw man ko. Wa ko kabalo Lord, yan o. Pero ingon si Lord, sige ra, wali ra, tumana ra ko. So, giwali ra ko, 1 John. John 1:1. 14 minutes ra akong wali. Gi-record ako. And then pag-record ako, gi-share na ko sa akong Facebook. Basig, gisay gusto maminaw, nag-lunch ko sa akong YouTube. Nagawali ko diri. Wala pa na ako gipakita akong naong. Ako rang gi-record akong voice. Kay maulaw pa man ko magpakita sa akong naong. Kay di man ko influencer. Uy, makaulaw man eh. Huwag gani kuming sabay sa uso sa una ka ng TikTok during pandemic. Karon na noon, Lord, yan ako nga gabita imong tingog. So gigamit akong tingog, nagwali ko, gi-share nako, din naay nakadungog nga amigo nako nasa Dubai nga nahimog church leader, ni miingon siya, "Bro, imbitahon ta ka." Ngano ko nga grabe ra pud ka, bro. Sure ka? 3 times na miingon ko niya, "Sure ka, bro?" Anton miingon siya, "Sure kay ko, bro, because this is the Holy Spirit telling me nga imbitahon ta ka." Grabe kayo. Nimbawt akong balibo. Imbago lang ko naabot no last September 30. Dito ko, September 25 to 30. Imagine asa ko naabot. Naminaw ra ko sa Ginoo. Sa gamay nga ako, nga gasa niya sa Lord. Nga ko nga, di man ko kabalo kayo mo kantay. Habag man ko, di po kayo kabalo mong gitar. Pero akong gi-offer ni Lord. Di ba? Nga ko nga, asa man ko maayo. Gitrain man ko Lord. Nga maayo ko, kanang muwali ko, mo preach ko. So gamiton ako ni Lord God. Gamiton ako sa akong Facebook, sa akong TikTok, sa akong YouTube. Look what happened. I'm not saying nga maayo na kay ko. I'm saying nga mintuman ra ko o gadala ra ko liso nga gamay. Ug akong gi-offer ni Lord, Lord, ikaw pabunga ani nga liso. Wala ko kadahom o ga-expect grabe ang harvest. So unsa may naani mo ayo ka discourage if liso pa na. If imo pa nang gi-training, imo pa nang gi-eskwelahan, imo pa nang gi-ampo, imo pa nang pero i-offer na ni Lord. Kaya ang liso kung itanom nimo sa saktong nga ground, in the good ground, you will reap a good harvest. Asa man nga ground? Imong heart. Kaya ang pulong sa Ginoo, liso na siya. If dawato nimo ni siya, nga pulong sa Ginoo, nga maghatag og kinabuhi, og itanom nimo sa imong kasing-kasing, mubunga na siya. Kung imo nang tumanon og ikinabuhi, your heart is good ground. So imong heart, dili gani good ground, that means daghan pa kayo mga issues sa heart nga, dili pa ko ready, Lord. Di pa ko kabalo, Lord. Paano ko? Ang nindot kayo is, kanang dili ni mo gitagaan o excuse ang Ginoo kung dili, tudloy ko, Lord. Di ba? Nindot kayo, tudloy ko, Lord, kay di pa ko kabalo. So, humble. Tudloy ko, Lord, di pa ko kabalo. Ayaw po, pag ginara po niya, kabalo ka, kimingon po ko ni Lord, di pa ko kabalo, tudloy ra po ko, Lord. So, naghan kay mga tao, ming dool na ko, ngayon tudlo na ko. Nagpahibalo nako, nagpasabot nako, ning anaon day na. So daghan kitag mga tao diri sa communities, mga pastors, mga leaders nga motudlo nato. Ready ba ta magpatudlo? And this is what impact is all about. To train you, to equip you for that purpose nga mahimo ka og missionary even sa digital arena, even sa imong house, sa imong home, sa imong family, using your gifts and your talents. Who wants to have an impact sa ilang kinabuhi? Nga, if kwao na ka ni Lord karon, at least,
makaingon ka nga, Lord, pagkuha nimo nako ron, nako'y impact. Pero kung dili pa ka ready ko ni Lord, andam-andam imong heart og mind, Lord, at least Lord, tudloy ko nga nako'y impact bisag sa usa ka tawo lang. Nga makastorya og katos si Kuan, katos JM, nga na lang itsura adto pero grabe tog impact. Grabe. Ang importante ang impact, dili ang itsura. Di ba? Kay mahinumduman ka sa imo ang impact na mabili na ning kalibutan nga nakaila sila ni Jesus tungod nimo. Tuganan ka nako isa ka butang nga naa ko'y na-share back in elementary. Na-share nako sa pulong sa Ginoo. Wala nako damha. Nga pagdako na mo nga dito na siya sa Cebu, dala-dala din niya tong pulong sa Ginoo na akong gi-share. And then pagpakasal nila, gi-invite ko. Kaya nga, bro, pwede na ka ikaw mo kasal nako? Sag nga naman bro, kay numdo manggugo. Grabe, elementary pa mi. Kay numdo manggugo. Nga nakigi-share nako. Din ako bro, na born again na pugo, bago ko sa Ginoo. Yung gusto ko nga ako ang wife pod makabalo, makasinati. Nga so, wow. Wala man ko inoon nakakasal nila kay wala pa nako na nag-process pa man mi sa license, pero I was able to minister to them sa worship service sa reception. And then pag human siya, salamat kayo bro nga simple ra kay nga mensahe about sa gugma sa Ginoo. Among nadawat iyang wife niyon nga asa din yung church. Naman may church po dito sa Cebu niya na I invited them there. Grabe kay si Lord. Usara to kaliso. Imagine kanang mo tanom ka og mangga karon, malimtan-limtan lang nimo. Pero gitanom nimo sa good ground. After 5 years, 10 years, wow. Kuha na dito nga mangga. So, wa ka kabalo nga nadi kay gitamnan nga kasing-kasing nga mingdawat sa Ginoo. Di ba? Mingdawat kana mga friends mo palibot isag, pwede ko man ka-share ninyo. Tamnan lang nimo gliso ana. Di ba? Once nga makisag, hala, ikaw man dito nag-share na ako. No, mo nang naningani akong kinabuhi. Salamat kayo. Kaya siya, wow. Intubo na tong, kuan, akong liso nga. So bless, ikaw pod ma-bless. So the Word of God is like that. Hearts that are good ground. So yung say dawat nimo na word karon, paraghanan na sa imong kasing-kasing pabunga. Excited mo na? So muna siya, once again, that's what we're gonna do in Impact. So if you have more questions about that, if you have desire to help us out, to be a leader, to be a servant, Impact is a platform. Muna siya. No, platform lang na siya. Dili na siya church. Okay? And that's a community. No? And then we're building community leaders and leaders nga asa ka dapita in what areas nga asa ka gamiton sa Ginoo, asa ka mo grow. If dito ka sa politics or if dito ka sa kuan, bisag asa. Because ang Impact wala naglimit sa usa ka butang. Basta ang sentro sa Impact is Jesus. So, si Carlo Jepta din ha, pa-register mo. And then mo sa Impact kasi nindot kay magtapok-tapuhon atong mga young artists, mga young talents, no. And naatay bag-ong nga event nga gitawag natong Bag-ong Tingog karong November 22 na Saturday. And let's support the community of Christians and artists nga mo-present sa ilang mga compositions. Bag-ong Tingog, so original songs nga compositions of worship, of love, and dirita ana and naana siya ticket and we're gonna sell tickets. The tickets will be for food. Okay? And for the artist pod. Barato ra kayo ng ticket. Okay? I think 150 lang for dinner. So exclusive na to ni dinhi for the artists. Alright? Alright? So I think that I will end kay alas 9 na din. I'm waiting for the chat if naabot na. Alright, naabot na siya. So let's pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you, Lord God, and I pray set the good ground in the hearts of your people right now in Jesus' name. The word that they have received, they have planted, Lord, mas importante pa nga naay usa ka verse nga gituban kasa 1,000 nga verse nga gi-memorize lang. So this verse, Lord God, that let everyone be fruitful.
Let everyone be fruitful. Kay mo na imong gipangita kanila, Ginoo. So bless each and everyone. Bless this place, Lord. And let your will be done, Father. We love you. We love you, Jesus. Salamat, Lord. And amen and amen. Salamat, Pimak. Masakit na itong palakpakan ng Ginoo sa kinabuhi ni Pimak.